amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Enyanya FM, mahali popote mnapotusikiliza kupitia mziki huu, mtakumbuka kama kwa sasa ni kipindi chenu kipendelevu, Mlimo ni Biashara. Mlimo ni Biashara ni kipindi kinachoandaliwa na shirika Kivu Agro Business. Mlimo ni Biashara ni kila siku ya pili kwa saa kama na hizi kwenye mitambo ya Enyanya FM. Kwa siku ya leo kabisa, anayetupeperusha angani si mwingine lakini ni Anise Kasole, na mbele ya microphone kwa utangazaji muniite Jean-Claude Bisimwa. Mlimo ni Biashara. Kwa siku ya leo tutaendelea kipindi chetu ambacho tulikuwa tukizungumzia siku ya pili iliyopita, na kipindi kinasema duka za vifaa vya mlimo, kwa lugha la Kimombo boutique d'intrants agricoles, sababu Kivu Agro Business anatumika kupitia maduka mbalimbali ambazo anaweka huku na kule, lakini pia kazi nyingi anatumika. Na kipindi hiki, mada hii tulikuwa tukichambua siku zilizopita, na leo kabisa tutaendelea sababu kuna swali zingine ambazo tunaweza tukafafanue tukawafasirie zaidi, ili muelewe namna gani shirika lenu Kivu Agro Business inawatumikia na namna gani inatarajia kuwahudumia zaidi, ili mpate kuboresha mazao ya shamba zenu, ili mpate kuboresha kazi za mlimo, sababu mlimo ni biashara, na mazao ya shamba ikiboreka, sherti mlimaji atapata pesa, na mlimo huu utaonekana kuwa biashara kabisa kwa mlimaji na kwa maendeleo ya jamaa. Mbele tuingie kinaganaga katika kipindi chetu, tutakumbusha kama tumepata ujumbe ya watu fulani ambao wametuandikia toka huku na kule. Na kwanza kabisa tulipata ujumbe wake Soliste Bahune, ametuandikia toka hapa Matale, lakini akufasiria Matale ni eneo gani kabisa. Na huyu ametuambia kama ametufuata vizuri na kama anafurahishwa na kipindi hiki. Bwana Soliste Matale, mahali popote unapatikana hapa Soliste Bahune hapo pa Matale, twakutakia usikilivu mwema, na tunasema kabisa njoo, usijulize tuko wapi. Ukifika pa Miti utatuona, ukifika pa Mudaka utatuona. Hatutakwambia uende pa mjini Bukavu, amweke utuambie kama ni ngambo ya huko ndiko unaishi. Tulipata pia ujumbe wa ndugu Emmanuel Badesire Pachibombiro, ambaye alitufahamisha huzuni yake kama kwa sasa matunguu inapunguka bei, lakini usijali ndugu Emmanuel, tunakusalimu hapo Pachibombiro, na tunakujulisha kama hiyo yote ingali mambo ambayo kupitia Kivu Agro Business unaweza ukapate suluhisho, unaweza ukapate jibu kwa shida hiyo. Na wengine ambao wanatufuata na ambao labda hawakufaulu kutuandikia, tuendelea kukumbusha namba zetu 097 2 3 4 5 6 93 097 2 3 4 5 6 93. Ikiwa una ujumbe ya kutuandikia, utuandikie, utuambie mahali unapatikana, unatufuataje na mambo mengine. La buda usibip, sababu tunaona bip zinaanza. Usibipe ndugu msikilizaji, andika ujumbe fupi, na tunakujulisha hata kama namba hii inapatikana kwenye WhatsApp, unaweza hata andika kwenye WhatsApp na ujumbe itatufikia na tutaisoma kwenye studio hii. Tunawatakia mara tena usikilivu mwema.
ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu umekucha, amka twende shamba. Jiepushe na ndugu ambaye namba yake inaisha na 800. Tunapana pia namba ingine ya Orange kwa yule wale ambao wanatumikisha namba ya Orange. Namba ingine ni 089 79 00 893 089 79 00 893. Ikiwa unatumikisha namba ya Orange na wewe pia una wakati kabisa ya kutuandikia ujumbe fupi. Tunarudilia ni 089 79 00 893. Asante fundi mitambo. Na kwa sasa tunaingia kinaganaga kabisa mada yetu ya leo, na tunamwalika kwanza mwaliko wangu Jean de Dieu Mugisho, kama vile mnamuelewa sababu ndiye mwaliko kwa sasa wa kipindi hiki. Jean de Dieu, amjambo. Amjambo sana bwana Jean-Claude. Nadhani mchana imepita bien. Ndio, tunashukuru. Asante. Na tungependa utukumbushe kidogo yale ambayo tulizungumzia kwa kipindi kilichopita. Kipindi iliyopita tulikuwa nasumulia juu ya maduka ya vifaa mlimo na ufugo. Tuligusia sana kwa nini Kivu Agro Business inaweka maduka ndani ya village zetu. Alors tulisema sababu ni za mingi, mais tuliretenir ni kama tulitambua kama walimaji na wafungaji wako na magumu ya kupata ya kuacceder kwa ile vifaa. Wanakamata njia mrefu na sazimwa wanakosa ingine vifaa ya kuwasaidia. Alors tuliona tuwasogelee, tuwalete vifaa mulimo na ufugo kando na mahali wanapotumikia, kando na mashamba, kando na maferme, mafasi za ufugo. Na ingine tena tuliona ni contribuer kuikalisha ile tunasema sécurité alimentaire ama usalama wa vyakula ndani ya mwingine yetu. Ndio maana tulitia maduka za vifaa na mlimo. Tulisemea vitu mingi, nadhani tutenda na vikumbusha polepole na tunaongeza vingine. Asante. Hiyo ndio tulizungumzia wakati siku ya pili iliyopita. Wasikilizaji wapenzi, ni kwa uchache kabisa, lakini tutaendelesha mazungumzo yetu kwa siku ya leo. Ungekumbusha wasikilizaji tena namna gani unauzisha kwa wenye pato ndogo vifaa ambavyo wanavyo kabisa navyo lazima? Asante bwana Jean-Claude. Tunakumbusha kama maduka za Kivu Agro Business kuna namna mbili ya kupata vifaa mlimo na ya ufugo. Kuna ile tunaita ma commande wala ma demande zenye ziko diffuse. Ile ni mlimaji mwenyewe wala mfungaji mwenyewe anajifikia ndani ya duka, anajifikia kuduka, anatoa mahitaji yake na personnel yetu ba technicien wetu watamsaidia na wanamuongoza. Kuna ingine tunasema ma demande zenye ziko structuré. Ile tunaiona sana kuma organisation de producteurs, ma OP, ma association ya wafungaji wanajitia pamoja, wanafanya commande yao, wanatambua vitu gani wako nao lazima, wanafanya liste, wanaitia kwa papier, wanatuletea. Alors kwa ile wakati tulisema tena kama wako na avantage ni kwa maana tutakuya tunawaformer
namna gani watafanya demande yao, tunabaassiste, bataganye tena ku prix kabei kanashuka tena kadogo, sababu watakamata vitu mingi, na ingine hawatafika kuduka, tunawaletea mahali panapopatikana. Ile nadhani de manière globale ndio kisi tulisema tena tunaporudilia swali hili. Nafikiria kwamba Pascal Kimuni Maregane ambaye ana kundi la walimaji anashikilia vizuri kama demande structurée ina mafaa mingi kwa wale walimaji na wafugaji, sababu wanawafikishia vifaa ambavyo lazima mahali wanapatikana, wanapunguza bei kidogo, pia wanawapatia mafunzo namna ya kutumikisha hiki na kile. Asante Jean de Dieu. Sasa mwenye hana pesa anaweza naye kupata kabisa vifaa ambavyo anavyo lazima kwa urahisi? Ndio tunasema kama tunakumbusha kama maduka za ifana ya mlimo zetu zinasogelea walimaji wenye pato ndogo na wafugaji, patapata ma produit vifaa kwa ma package ndogo ndogo. Tunakumbusha kama ni masemence wanao lazima watapata kadiri ya pesa anayokuwa nayo, ama kadiri ya shamba inayopatikana kwake. Kwa leo kuma semence maraîchère par exemple, tunafanya maconditionnement za 5 grammes kwa bei rahisi, tunafanya maconditionnement za 10 grammes. Kuma semence vivrière kwa vile maragi, mihindi, tunafanya ma package za 1 kilo, za 500 grammes, za 250 grammes, za 100 grammes, ni kadiri na pato ya mlimaji. Maengrais, ma produits zingine nazo zinafungiwa mu ma package ndogo ndogo kadiri na pato ya wateja ama walimaji ama wafungaji. Njo vile. Asante. Nadhani walimaji wanatufuata. Usijiswali eti ile ni mambo ya wenye pesa mingi. Hapana, wewe pia kama una lazima kuboresha mlimo wako kufuatana na pato ambayo unayo, ukipita kwenye duka ya vifaa vya mlimo kwenye Kivu Agro Business, sherti utapata ile inayokustahili kufuatana kabisa na pato unayo. Lakini mbinu gani mnafanya ili walimaji, wafugaji wajue kama duka za vifaa vya mlimo zinapatikana kwenye Kivu Agro Business? Ni kusema namna gani mnafanya kabisa hii tunaita promotion ya Kivu Agro Business? Ndio. Kwa Kivu Agro Business tunafanya yenye tunaita promotion ya ma intrant ama na promotion ya ma nouvelle technologie, namna nyipya za kutumika mlimo na mfugo. Alors kumlimo tunafanya yenye tunaita ma champ de démonstration pamoja na wateja wetu. Tunaleta mbegu, tunaleta vifaa ya lazima, tunaleta kukashamba kama mteja. Tunafanyia pale yenye iko sawa demonstration kwenye wengine watu wanaweza fungukia macho. Tuna démontrer ma semence za mupya katikati ya communauté, namna gani ya kuzipanda, namna gani ya kuzichunga, ya kuzientretenir, na namna gani ya mpaka kuzivuna. Ile wakati ile ni client mwenye anajisikia anafanya demande yake kwenye tuko, anaonyesha shamba yake ni shamba ndogo ndogo, haiko shamba kabambi. Tunaleta shie vifaa na mbegu, tunamsindikiza mu processus yote mpaka ku mwisho. Alors wengine wapita njia, wengine walimaji, wengine mabikundi ya walimaji itakuwa napita ninaonea pale mambo ya mupya yenye nafanyika. Ile ina permettre ça, tunavuna, tunaita tena watu wote, communauté yote, walimaji, ma association, kama ni éleveur bote banaweza kuwa pale, na tunavuna pamoja na tunaonesha matokeo ya ile teknolojia ama ya ile mbegu ya mupya.
Alors kama wateja walimaji wanafurahia namna ilipitikana katika ile shamba kidogo ya demonstration, wanaweza rudia banafanya sasa nao mashamba za kabambi ili wazidishe mavuno. Ni vile. Na kwa ufugo nao tunafanya la même chose. Tunaenda kwa mteja mwenye anafunga kama ni sungura, kama ni kuku, tunafanyia kwa demonstration, tunaleta kuku, tunaleta ama sungura, tunaikulisha pamoja, tunaifuatilia na naona kama inawezekana kuku ya tunaita mapoulet de chair, kuku ya nyama itoe nyama baada ya siku 45, ama kama ni kuku ya pondezi inaweza naweza taga kabla baada ya siku ya miezi 4.5 par exemple. Ndio. Alafu unapofanya hii kazi yote kwa faida ya mlimaji wala mfugaji, je, kuna shurti fulani mnampatia? Kuna shurti wakati unaenda kwa Jean-Claude unasema tutafanya maonyesheo ya mlimo fulani, je, kuna shurti fulani unampatia Jean-Claude kuhusu yeye mwenye alitoa shamba yake? Una shurti zingine? Ndio. Aziko nyingi na aziko za nguvu. Shurti ni mlimaji kwanza analeta shamba yake. Ye analeta shamba, analeta na nguvu yake, analeta main d'oeuvre, tunaita main d'oeuvre. Kama ataweza yeye mwenyewe anaweza lipa mtu wa kumsaidia kisi tunafanyaka mwingine. Alors ile ndio tu tunamlomba. Ingine shie tunaleta vifaa yote, maintrant zote, na tunaleta ingine tunaita teknolojia, pake ya teknolojia yote tunamletea yo kwenye iko bure, atalipa kitu. Kwa ile wakati tunatumika, tunafuatilia shamba pamoja. Condition ni moya, kumwisho apashwe vuna shamba kabla na atuko naye. Tutakuya tunafanya mavuno pamoja, mais saa ya kuvuna mavuno yote ni ya mlimaji, shie atutaendana kitu. Shie tunaprofite kudemontre pamoja na wengine walimaji ile mbegu ya mupya ama teknolojia ya mupya yenye tunaletea mlimaji. Nafikiri ni habari nzuri kwa walimaji, kwa wafugaji. Hii tunafuata kwa wakati kama na huu. Sasa kama una besoin ya kujua namna gani kufuga, namna gani kulima mlimo fulani, haya wakati ndio huu. Onesha shamba kako hata metri 10 kwa 5, hata una kuku moja nyumbani, jifahamishe kwenye duka la Kivu Agrobusiness, na watakupangia na watakusindikiza hadi ujue kabisa teknolojia nyipya kufatana na mlimo au ufugo fulani unakuwa ukiandaa. Na nasema hii yote ni kwa bure kabisa. Sijui Jean de Dieu, mnafikia pia kutoa mafunzo kwa wateja wenu kuhusu namna ya matumikio ya vifaa fulani, hata kama huyu anajitolea ana beneficia yake kwa particulier? Kuna namna nyingine ya kufundisha watu wengine? Ndio wana Jean-Claude, ni ukikumbuka ku emission ya kwanza tulirudilia tena ile mambo sana. Tulisema Kivu Agrobusiness iko na mission ya kuencadrer, ya kufundisha walimaji na wafungaji. Alors ile tunafanyisha yenye tunaita ma séance za formation, inakuwa sawa ni somo yetu tunafanya. Hata ku bureau yetu kunapatikana chumba ya mafunzo yenye tunaita salle de formation. Alors ile ma formation tunazifanya namna tatu. Ya kwanza ni sisi wenyewe tunaona mu communauté kuko besoin ya formation. Ndio tunafanya yenye tunaita appel à formation. Tuna lancer formation fulani, itapitikana wakati fulani na mahali fulani. Alors wakati tunafanya vile,
tuna charge njo ba participant, kila mwenye atakuya mu formation yenjo anajigaramia ile mafunzo. Haiko ni tofauti na mafundisho zingine zetu tunakamata kuma ONG ile yenye bantupatia ya bure. Mekwetu ni mwenye iko nao lazima na njo mwenye anakuya kwa wakati na ya vile tunazoyafanya maseanza ya vile regulierement, na wafungaji na walimaji wanakuyaka sana sana. Alors kuko ile namna ya kwanza. Namna ya pili ni mulimaji ama mfungaji ama kundi ya walimaji wala kundi ya wafungaji wanahitaji mafunzo, wanatusogelea, tunasikilizana. Wakati ya vile ni uonjo wanagaramia ile mafundisho, shie tunatuma technicien umoya wala mwalimu umoya anawafundisha kwa sije wala mada fulani yenye wanayo hitaji. Wakati ya vile ni kikundi ama mtu yepeke anajigaramia ku mafundisho yenye alilomba. Kuna ingine namna ya tatu yenye tunafanya mu mafundisho, ni mafundisho yenye tunafanya pamoja na vikundi vingine. Par exemple association moja ya miti ama ya Mudaka ama Chibumbiro ama ya Bitale inaweza hitaji tutumike nao tufanye mafundisho pamoja. Pale tuna lancer formation pamoja, soit wanaita ba membre yabo, tunatumika pamoja vile na vile. Njo namna tatu ile tunasindikiza walimaji. Na kuko sasa na namna ya ine, ayo ailipiwe, ni ya bure. Namna ya ine ni mafundisho yenye tunapana gratuitement kwa maduka yetu ya vifaa ya mlimo na vya ufugo. Ni yenye tunaita ni service après vente. Service après vente, mulimaji anakuya anauza vifaa fulani labda ayuwe kuitumikisha. Gérant wa boutique iko na obligation ya kumufundisha pale. Na kama ni mteja mkubwa mwenye anenda fanya hektare 10, hektare 5 deja, tunamusindikiza mpaka kushamba na tunamsaidia kutayarisha projet yake ili aboreshe mavuno yake. Na kuna module zingine za formation zetu tunapana bure kuwateja wenye wanatusogelea. Tunawaitaka kumusala formation, tunawapatia maseansi zimwa za formation, surtout ku utilisation ya maintrants agricole. Uvivu ni adui wa maendeleo. Fundi mitambo, muziki kidogo kabla tuhitimishe kipindi hiki. Niliambiwa tena ukijituma leo zaidi ya jana unaweza pita ulipobani. Tunaongelea maisha. Afande Red na Jova Snack Matendo Pro. Ukibita utafunguliwa. Leo ndivyo Red niliambiwa. Na ukiomba utapewa kama unamwomba kwa nia. Najua kutafuta sio kupata, lakini ukitafuta mchizi wangu naweza pata. Na kila mtu ananyota na maisha foleni, nikitoka nawe unafuata kile ulicho nacho na ujue ndo chako. Chunga ulicho nacho, usingoje cha mwenzako. Tazama maisha yako kabla kusema ya kwangu. Tafuta maisha yako wala usitafutie ya kwangu. Kama ipo siku yako sio ya kwangu. Anayenipangia kifo simogope Yesu Mungu. Maisha sio sinema ila sichoki kupambana. Ninajipanga vema ready na tata chamana. Kila leo kijana mimi najituma, heri ya leo kuliko jana. Afande nasema amina. Undo muda wa kujituma mchizi, sikufichi unaweza vuma na ukaitwa namba keri. Usikiate nyuma kama unataka kipate cha sifa za kuvuma zifanye ukasahau tizi. Mchizi wangu acha uzembe, mulimaji bora chague jembe. Mkimba kaburi atoka kie kabla hajaona mwana nani. Asante fundi mitambo, mulimaji bora hachague jembe. Nadhani mnasikia ni lazima kabisa kugusa jembe bulia enfuka yo efuka enda. Sijui Jean de Dieu, kuna namna gani eske yawezekana kabisa
mlimaji au mfugaji kupata vyombo fulani kwenye duka za vifaa vya mlimo vya Kivu Agrobusiness? Ndio bwana Jean-Claude, ndio inawezekana, ni facile. D'abord tunakumbusha ni duka ya vifaa mlimo na ufugo iko na vyombo yenye nauzisha. Sa vile ma pulverisateur, ma mangeoire, ma abreuvoir, ni mabitu dogo unapatikana mundani ya duka yenye mulimaji anaweza jiuzia ye mwenyewe ama anafanya location. Alors kuko ile ingine ma materiel zenye mulimaji wetu wa mwenye pato ndogo ataweza kununua mwenyewe. Ni sawa ma machine zimoya za kutumikisha mundani ya shamba ama mundani ya ufugo wala mundani ya kazi zake za mlimo yenye ataweza kununua. Wakati kama na vile tunamupatia machine zile ku bei rahisi munamna ya location. Anafanya location ya ile materiel, anaitumikisha kisha anairudisha. Kwa leo tuna materiel mingi za ku faire louer ku walimaji. Tunakamata par exemple ma pulverisateur zenye mulimaji mwenye ana pulverisateur kwa kianeza louer. Tunakamata tena machine sawa egrenez ya kupunjula miindi, tuko nazo. Walimaji wengi wanaanza tusogelea na kutumikisha ile machine na tunafurahi na inapandisha mulimo ya miindi. Tunakamata machine sawa tronçonneuse, mulimaji hata jiuzia juu ya kukata muti moya, anaweza kuya analuwe muduka na anaibeba. Tuko na machine sa vile kamulin par exemple, mfungaji anaweza sema mimi niko na besoin, nilivuna miindi mimi nashindwa kuitwanga kufanya makonkase ili nipatie makuku wala nipatie bata wala nipatie ngombe wala nguruwe, munisaidie na machine, tunampatia kamulin ka kuitumikisha. Tuko leo na masemoir, na masarclez, machine za kupalilia mundani ya shamba. Semoir ni ya kupanda mambegu, miindi, maragi, soja, petit pois, inaweza pandiwa na masemoir leo, na masarclez ni kupalilia. Alors biebi tuleta kufanya vile ni tuliona kama walimaji wengi yuko nasumbuka kukamata watu wa kazi awaendeshe kazi namna mulimaji anapenda. Unakutana anapoteza franga nyingi, anapoteza na wakati mingi. Tuliwaza tuende na baletea machine ila inakute mulimaji ataweza kuiuza, tunamufacilite anikamata ku location ku bei rahisi. Ni vile wana Jean-Claude. Mlimaji mpenzi, unasikia kama hauna sheria kubabaika tena kujiuliza nafanya nini, je ndatengeneza unga kwangu, je namna gani, sijue je ndafanya hii nini. Unasikia kama Kivu Agrobusiness imekuandalia mambo yote. Ni kusema ni lazima kumjogelea, na hapa kabisa tunafikiria polepole, dakika chache zinatenga na mwisho wa kipindi. Sijue Jean de Dieu kuna la kuongeza? Ndio tutaongezea walimaji, wafungaji wenye wako wanatufuata ku radio. Tunakumbusha kama unapenda uyue mambo mingi juu ya shirika Kivu Agrobusiness, unaweza ingia kwa mtandao kwa internet. Unaandika www.cabsarl.com www.cabsarl.com. Tena wanaweza tukutana tena ku page Facebook yetu, inakuwa anime sana, ma actualités za mingi zinapatikana pale, hata na hizi ma emission tuko nazitia yako, na ku chaîne YouTube yetu ma emission zote zenye au yafuata utazikutana tena ku chaîne YouTube yetu. Unaingia ku YouTube unaandika tu Kivu Agrobusiness SARL, itakubeba ngambo ya page yetu ya YouTube, na ku Facebook unafanya recherche Kivu Agrobusiness SARL, unapata Kivu Agrobusiness na mambo yote yenye yanapatikana ndani utaiona. Asante sana, na ni mwisho kabisa wa kipindi hiki. Msikilizaji mpenzi wa Radio Enyanya FM, tuwakumbusha kama mlikuwa mkifuata kipindi chenu biashara. Mlimo ni biashara. Mlimo ni biashara. Mlimo ni biashara. Ni kipindi
mlikuwa mkifuata kwenye mitambo ya Enyanya FM kwa wakati kama na huu, na mada tulikuwa tukichambua ni duka za vifaa vya mlimo au boutique d'intrants agricole ambazo shirika Kivu Agro Business inaandalia nyinyi walimaji na nyinyi wafugaji mahali popote mnapopatikana. Na kwa siku ya leo kabisa mmefuata mafasirio yote hii kupitia manager wa Kivu Agro Business, na yeye ni Jean de Dieu Mukisho Banga. Tunashukuru Jean de Dieu. Na mbele fundi ya mtambo alikuwa ni Anise Kasole, na mbele ya microphone hii ilikuwa wenu Jean-Claude Bisimwa. Tunashukuru kwa kututega sikio na tunawatakia jioni njema. Tuonane kwa siku ya pili ijayo kwa matako ya Mwenyezi Mungu. Asante. Amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani